प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रास्तार बयस आउ कंटा हेब नाही। आगामी 17 तारीख पर तांको ऊपर को बयस को नहीं केही आउ अंगुली निर्देश करि परिबे नाही। ए बाटर थिबा समस्त कंटा को काढ़ी देइछंती संघ प्रमुख मोहन भागवत। वास्तव में यही बयस प्रतिबंधक को नहीं तांको ही प्रतिबंधक भावे ग्रहण करा जाउथला। मोदी सेप्टेम्बर 17 पर आउ पदवी ग्रहण न करि पारंती बोली आशंका मध्य सृष्टि होइतला। हेले वर्तमानर परिस्थिति और मूड ऑफ द नेशन रिपोर्ट पर एबे भागवतंक स्पष्टीकरण देश रे आसीबाकु थिबा राजनीतिक संकट को दूर कर देइछि। ए विषय को नहीं आजिर पॉलिटिकल भागवत रे 75 कंटा हटिला। आपण माने देखुतांतो पूर्व पक्ष। मोर आपण मानकु अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर मध्य करंतु। भारत रे प्रधानमंत्री सर्वोच्च बयस सीमा केते हेबा आवश्यक, केते वर्ष रे जणे प्रधानमंत्री अवसर नेबा उचित, ए विषय रे संविधान निर्माता माने कोनोसी विधि व्यवस्था को आलोचना करि नांती। भारतर संविधान मध्य ए विषय रे चुप रही। जणे प्रधानमंत्री संसदर सदस्य हेबा बाध्यतामूलक होइतिबारु संसदर कोनोसी गृहर सदस्यंक सर्वोच्च बयस सीमा स्थिर होई नाही। अर्थात भारतर प्रधानमंत्री हेबा पई सर्वनिम्न 25 वर्ष बयस हेबार आवश्यकता रही। किंतु बयस को केंद्र करी तांकर अवसर नेबार केउठी उल्लेख करा जाय नै। एणु जेते दिन जाए नेता साधारण लोकों द्वारा निर्वाचित होउतिबे एवं निर्वाचन लढ़िबा पई आवश्यक योग्यता और शरीर रे बल थिबा पर्यंत सेते दिन जाए से प्रधानमंत्री हेउतिबे। भारतीय संविधान धारा 75(1) अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्ति करिथांती। साधारणतः लोकसभा रे संख्यागरिष्ठ दलर नेता को ही प्रधानमंत्री भावे नियुक्ति मिलता है। किंतु राज्यसभार सदस्य भी प्रधानमंत्री होइथिबार नजीर रही। जेहेतु जेकोसी गृहर सदस्य मंत्रिमंडल सदस्य होई परिबे, एणु प्रधानमंत्री हेबा पई मध्य लोकसभा बा राज्यसभार सदस्यता आवश्यक। अवश्य बिना कोनोसी गृहर सदस्यतारे जणे व्यक्ति सर्वाधिक 6 मास प्रधानमंत्री रही परिबे। हेले तांको योग्यता किंतु गृहर सदस्यंक भली हेबा निहाती जरूरी। धारा 84 रे संसद अर्थात लोकसभा बा राज्यसभार सदस्य हेबा लगी योग्यता निरूपण करा जायछि। एथिरे कोनोसी गृहर सदस्य हेबा लगी सर्वाधिक बयस सीमा उल्लेख नाही। अर्थात प्रधानमंत्री बरखास्त हेबा लगी बयस प्रतिबंधक नुहे। तेबे एठारे एभली प्रतिबंधक काहींकी आलोचना हेउछि, ए प्रश्न आम मानक मन रे उठिबा स्वाभाविक कथा। ए प्रश्न पछरे रही बीजेपी रो मुख्य पृष्ठपोषक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बा आरएसएस रो मार्गदर्शिका वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतर अतीतर किछि टिप्पणी मध्य। एही मार्गदर्शिका अनुसार संघ रे आजीवन पदवी धारकों को बारण करा जायछि। एही क्रम रे 75 वर्ष बयस पर पूर्णकालीन कार्यकर्ता बा प्रचारकों को अवसर नेबा पई विधि व्यवस्था करा जायछि। यार अर्थ नुहे जे तांकर सदस्यता रद्द हुए, बरं युव कार्यकर्ता को संघर नीति निर्धारण में गुरुत्वपूर्ण भूमिका देवा लगी से बाट उन्मुक्त करती। संघ को नुआ चिंताधारा रे अनुप्राणित करने लगी यार आवश्यकता को 100 वर्ष पूर्व आकलन करा जाइथिला। एही अर्थ रे संघ प्रमुख मोहन भागवतंक अनेक टिप्पणी मध्य आसीछि। हेले 2023 विजयादशमी मोहन भागवतंक सेही टिप्पणी अनेक राजनीतिक चर्चा को खोराकी देइथिला। सेतेबेले साधारण निर्वाचन पाखई आसुथिबारु प्रधानमंत्री मोदी पुणी थरे निर्वाचित हेले मात्र 1 वर्ष प्रधानमंत्री रही पारिबे बोली चर्चा हैला। विरोधी दल याकु निर्वाचन प्रचार समय रे नैरेटिव भावे प्रचार मध्यम कले। मोदी लोकप्रिय थिबारु तांको भोट देई आउ थरे निर्वाचित करिवार कोनोसी कारण नाही बोली भी विरोधी दल माने प्रचार करथिले। एहा परे जुलाई 2025 रे अवसर बयस को मोहन भागवत गुरुत्व आरोप करथिले। जीवन व्यापी कोनोसी पदवी रे रहिबाकू बारण करिबा तथा युव वर्गंक लागि बाट उन्मुक्त करिबाकू अवसर बयसर आवश्यकता बाबद से कहिथिले।
ପୂର୍ବତନ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ମୋରେପନ୍ତ ପିଙ୍ଗୁଳିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଉତ୍ତରୀୟ ପାଇବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍ତରୀୟ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା, ଏଥର ଚେୟାର ପକାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ବେଳ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଅବସର ବୟସ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ଗତକାଲି ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅବସର ନେବେ କି ଆଉ କିଏ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ସେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କେବଳ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବିଜେପିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଶାଖା ଚଳାଉଛି, ଯଦି କେହି ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଦେଶ ଚଳାଉଛି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାଗବତ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଗବତ। କାହାର ନାମ ନ ନେଇ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଏଥିରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି? ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବାରେ ବିଜେପିର ବିଳମ୍ବକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜେପି ନଡ୍ଡା 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସଂଘ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋଦି ଅବସର ନେଲେ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ହେବେ। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭୟବାଣୀ ଦେଇ ସଂଘ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଅବସର ଘୋଷଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମୋଦି ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା ହିଁ ରହିବେ। ପୁଣି ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 14 ଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ମୋଦି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆସନରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନେତା ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନେତା ରାମ ମାଧବ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଶରୀରରେ ବଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତରେ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମୂଳଦୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ପକାଇଥିଲେ। ଆଜି ଯାଏ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବି ପଦବୀ ଆରୋହଣ ବା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେହି କଂଗ୍ରେସର ନଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜନମତକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କଲା ସେତେବେଳେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1977ରୁ 1979 ଯାଏ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ବେଳକୁ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 81 ଏବଂ 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏଯାଏ ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ପରେ କେହି ଏଯାଏ 75 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେ ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଅନୁକୂଳ ରହେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।